कटक जिला आठगड़ ब्लॉक कंदरपुर पुण्यतोया महानदी मध्य माँ अंबेकेई कुदरे बास करती देवदेव बाबा पश्चिमेश्वर महादेव। प्राकृतिक सौंदर्य भरा कुदरे बहु पुरातन कीर्तिराज रही आलौकिक किंबदंती गाथार भरपूर यह पीठ को वर्ष तमाम पर्यटकों सुଅ छुटी थाए। दीर्घ दिनर व्यवधान पर पर्यटन स्थलर मान्यता पाई पीठटी अवहेलित अवस्था एवं भी पड़ रही। धवलेश्वर पीठ परी महानदी मध्य अवस्थित विभिन्न पारिपार्श्विक परिस्थिति सह ग्राम कमिटी सभापति ग्रामर मुरबी सरपंच और पूर्वतन सरपंच सहित ग्रामर किछि उदयमान युवकों उद्यम मां अमेगेई कुदरे बाबा पश्चिमेश्वर पीठरे पंचदश विश्वशांति महायज्ञ प्रतिवर्ष परी ए वर्ष अनुष्ठित होइछि। बाबा पश्चिमेश्वर विश्वशांति यज्ञ विभु कृपा लाभ करने हजार हजार भक्त एवं श्रद्धालुओं सुଅ छुटी पीठक रास्ता नथिबारु डंगारे पारी होई पीठक जाइथांती भक्त माने। श्रृंखलित दर्शन पर आठगड़ प्रशासन पक्षर मजिस्ट्रेट भावे सहकारी जिलापाल मानस रंजन बेहेरा पर आठगड़ तहसिलदार कुंज बिहारी बड़जेना आठगड़ थाना अधिकारी सुमंती कुमारी महांती 3 प्लाटून फोर्स सह उपस्थित रही। आज आमर कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे ये सब वर्ष अमंगई कुदरे ठाकुर पाखक शह शह श्रद्धा आसती आज बहुत भिड़ भाड़ अच्छी कि शांति श्रृंखला सहित दर्शन हो लोक फेरुंट। तो 2टा डंगा लोक मानू से आम परस्यू करके छाड़ुचु लाइफ जैकेट देकर एठू सरला परे आम एठू भी तांको कूल को छाड़ुचु। आठगड़ अग्निशम विभाग एक 6 जणिया टीम नदी कूल उपस्थित थे। कंदरपुर मत्स्यजीवी समवाय समिति द्वारा 2टी मोटर चालित डंगारे महानदी पार हो श्रद्धालु पीठ को जाउथले। अपराह्न 3 घंटिका समय गाँ पट कूल डंगारे श्रद्धालु चढ़ुवा बेले डंगा बेढ़ारे एकाथरे 5 ରୁ 7 जन श्रद्धालु चढ़ी जाइतिबा बेले डंगाटी ढली जिबारु 5 ରୁ 7 जन पानी कूल गली पड़ते। कार किछि क्षयक्षति होई नाही, अल्पके बंची जाइथिले श्रद्धालु माने। एक्चुअली आमर जो डंगारे एपट कूलर दर्शन सारिकी लोक फेरुले आरपटू आसवाई व्यस्त होकर 4-6 जन हठात से बॉर्डर उपर डंगार गोड़ पकेला बेले इम्बालांस होगी पलटि कई कहार किसी असुविधा है जेहेतु कूलटा थिला समस्ते ठीक ठाक अच्छा समस्ते रेस्क्यू होती। आठगड़े निजकू बाहुबली विधायक कहूथिबा राजा स्वाई 35 वर्ष विधायक होइथिले मध्य ब्रिज गोटे करि पारले नाही। एबे भी राजा बाबू आठगड़र विधायक अछंती किंतु ए पीठकू भूली जाइछंती विधायक महाशय। एटारे कहि रखु कि बीजेपी नेता अभय बारिकଙ୍କ प्रचेष्टारे खूब शीघ्र ब्रिज हेबो बोली आशा रखिछंती अंचलवासी। आज होछि पवित्र कार्तिक पूर्णिमा एवं बोईंत बंदाण उपलक्षे ओडिशार समस्त आठगड़ तिगिरियावासी समस्त जनसाधारण को मो अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। जोटा कि आज आम आठगड़ तिगिरिया निर्वाचन मंडल कंदरपुर पंचायत जो आम अमकेई कूद अच्छा आज से आम आसीलु एटी एभली एक माँ स्थली जोटा प्रभु स्थली यहाँ जोटा एभली एक स्थली यहाँ देखिले बहुत भल लगुच किंतु गमनागमन सुविधा टिके नहीं तेणु से परिप्रेक्षी आम सरकार आसी निश्चिंत भाव एवं गोटे नुआ ब्रिज करा जोटा कि आमर मुख्यमंत्री अच्छा मोहन चरण माझी महोदय आम अनुरोध करूँ निश्चित भाव एवं जी आम अच्छा पूर्त विभाग पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय निश्चित भाव गोटे एवं आम ब्रिज तैयारी कर जोटा कि गमनागमन जो असुविधा अच्छी आउता हम ना लक्षाधिक श्रद्धालु मैंने आसवे कारण ये ये होती प्रत्यक्ष जी एठी जहाँ मागिची तार पूरण हुए निश्चित भाव आर वर्ष बेलू आमर ब्रिज काम आरंभ हो। राज्य सरकार पुरातन पीठ को एक स्थायी ब्रिज निर्माण कर स्थानीय अंचल जनसाधारण गमनागमन को सुगम कराइले विपद को एड़ा जाई पारंता बोली साधारण चर्चा जोर धरछि। एठिका जिते धर्मानुष्ठान अच्छी सबु धर्मानुष्ठान निजर पारिश्रमिक साहाय्य सहयोग सपरिवार मध्य दौ आउ गाँ प्रति जो देवादेवी अच्छा तो मुख्य पीठ है आमर अमकेई कूद ये अमगेई कूद जुगे जुगे मंगी ना से अमगेई रही जोटा कि कौन कार्यक्रम ये जो डेभलप आजिकल हो सरकार तरफ आम से सफल सुविधा केवे पाई पारु नाहु केवल ग्रामवासी साहाय्य सहयोग आज पर्यंत अनुष्ठान जीवित होइके अछि किंतु चतुर्पार्श्व देखा गले ए महानदी पीठरे आमर धवलेश्वर ठू आरंभ कर धवलेश्वर ठू आहरी पुरातन पीठ हूँ अमकेई कूद जोटा कि गड़जात एरिया हिसाब से बांकी
ଆଠଗଡ଼ ସରଣ୍ଡା ଏସବୁ ଗଡ଼ଜାତ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜରାଜଡ଼ା ସମୟରୁ ଏଠିକି ବାରିଧି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଠି ବହୁ ମୁନିମାନେ ତପସ୍ୟା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପୀଠ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଥିଲା ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କୌଣସି ସରକାର ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁକି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଯେହେତୁ ଏ ଅମକେଇ କୁଦ ଇଏ ନ ମଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କେହି ମଗେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଅମକେଇ କୁଦକୁ ଗୋଟିଏ ଆମର କଂକ୍ରିଟ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକ, ନଦୀ କୂଳରେ ଆମର ବସବାସ ରହିଛି, ଆମକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ପୀଠକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏ ପୀଠକୁ ଗୋଟିଏ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଆଉ ପୀଠ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଏବେ ଚାରିକର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୀଠ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଭଗବତୀ ଅମଙ୍ଗେଇ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କାମ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏଠି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେବାୟତ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାନ ବିଖ୍ୟାତ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ମନୋବିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଆହୁରି ଏକବାର ହରି ବୋଲ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଆମର ତ ଅମଙ୍ଗେଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦେବତା। ଆମ ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ପରିକା ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱରଠୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ଦେବତା ଆଉ ବହୁତ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲାନି। ଗତ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଆମର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ MLA, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ପୀଠ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ନା ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ନା ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆସିକି ଆମକୁ ପକେଇଲେ ଶୁଭ ପକେଇଲେ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଜ୍ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିଛୁ ପୂଜକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। हॉलमार्क ऑर्नामेंट्स स्वप्नरू सत जाए।